नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज जो भिडटी आनी आपण मानकर दैनंदिन जीवन निश्चय काम आसीबो। राति रे सोइबा समय रे आमे समस्ते किछि न किछि दुस्वप्न देखि थाउ। एमिति भी होई थाए राति रे अचानक आमे सोई थाउ आमको एमिति लगे जे आमर निद भांगी जाउची। किछि जनक मन रे चिंता आसे, मानसिक दुश्चिंता पई राति रे भल निद हुए नाही। निद समस्या प्राय समस्तଙ୍କୁ देखिबाको मिली थाए। ता सहित जदि छुआ मानकर पाठ पढ़ारे मन लागु नाही, जदि घरे टंकार अभाव लागि रहुची, जदि आपण माने भूत स्वप्न राति रे देखुचंती, जदि आपण मानको एपरि लागुची जे स्वामी स्त्री रे भल संपर्क रहु नाही, तेबे एही समस्त उपाय रे गोटिए समाधान राति रे सोइबा समय रे निज निज समस्या अनुसार रखि दियंतु। एही गोटाए जिनिस निश्चय किछि दिन भितरे आपणकर समस्या समाधान निश्चय हब। तेबे दर्शक बंधु निज निजर अलग अलग समस्या पे अलग अलग जिनस आपण मानकु रखिबा पई पड़िबो। आपण जानिले आश्चर्य हेबे जे एमिति छोटे छोटे जिनस जहा हम घर भितरे अछि ताहा आमे राति रे सोइबा समय रे निज तकिया तळे रखिबा द्वारा आमको एते चमत्कारी फायदा पाइबा जे ताहा आपण माने विश्वास करि परिबे नाही। दर्शक बंधु ताहा जानिबा आगरु मो आपण मानकु अनुरोध करूची जे जदि आपण माने ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती सब्सक्राइब करि दियंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टी करि दियंतु एवं एही वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु जा द्वारा अन्य माने मध्ये एहार लाभ उठाई परिबे। तेबे केउ जिंस प्रथमे आमे जानिबा जदि राति रे आम मानकु दुस्वप्न हेउची, राति रे बारंबार निद भांगुची, कोनोसी ना कोनोसी कारणरु गभीर निद हेउ नाही, तेबे राति रे सोइबा समय रे तकिया तळे आपण माने हनुमान चालीसा को रखी सोई पारंती। हनुमान चालीसा को राति रे रखी सोइबा निज तकिया तळे रखी सोइबा द्वारा आपणकर जेउ दुस्वप्न हेउची, जो नेगेटिविटी आपणक मन रे अछि ताहा दूर होई जाय। तेबे एही हनुमान चालीसा आपण माने रेगुलर पाठ करिवे एवं तकिया तळे सोइबे। किंतु आपण माने जेतेबेले आपण माने समस्या रे समाधान मिलि जिवो हनुमान चालीसा को आउ मुंड तळे देई सोइबे नाही। किंतु महिला माने जेतेबेले एहाकू तकिया तळे देई करी सोइबे एहाकू विशेष ध्यान रखिबे जे जेपरि कि आपणकर मासिक धर्म होई नथिबो एवं आपण आमिष भक्षण करू नथिबे। एमिति बहुत किछि नियम हनुमान चालीसा को सहित जड़ित अछि। तेणु एही नियम आपण मानकू पालन करिबा भी निहाती दरकार अटे। द्वितीय रे आसुची पुदीना पत्र। जदि आपण माने निजर तकिया तळे 2 ରୁ 3टी पुदीना पत्र को रखी करी सोइबे, एहा आपणकर समृद्धिर कारक हब, घरर समृद्धि वृद्धि करिवो। जदि आपण निजर तकिया तळे 2 ରୁ 3ଟି पुदीना पत्र को रखी करी सोइबे। एबे दर्शक बंधु जदि आपण पुदीना पत्र गछ भी निज घर लगाइबे एहा भी आपणको धन आगमनर सुजोग दबो। पुदीना पत्र गोटे वास्तु गछ भी अटे। एही गछ जहा बारी रे रहिताए ता घरे केबे अभाव लागि न थाए, धनर अभाव लागि न थाए। एहा जेते वृद्धि करिवो सेते आपणकर धन वृद्धि हेबो एवं एहार बास्ना तो अति सुगंधित अटे। जदि निज घरर समृद्धि चाहुचंती तेबे 2 ରୁ 3ଟି पुदीना पत्र राति रे सोइबा समय रे निजर तकिया तळे रखी करी सोई जांतु। तृतीय रे आमे कहिबा जे जदि स्वामी स्त्रींकर उत्तम संपर्क रहु नाही, कଳି झगड़ा लागि रहुची, तेबे आपण माने राति रे सोइबा समय रे तकिया तळे गोलापर पाखुडा को रखी करी सुअंतु। उभय पति पत्नी गोलापर पाखुडा को राति रे सुअंतु। जो स्वामी स्त्री भितरे जे कोनोसी भी समस्या थाउ ना काहेकि स्वामी स्त्रींकर उत्तम संपर्क उत्तम बुझामणा पाई आपण माने गोलापर पाखुडा को निजर तकिया तळे रखी करी सोइबे। चतुर्थ रे चंदन काठ। छुआ मानकर पाठ पढ़ारे जदि मन लागु नाही, छुआ मानकर जदि पाठ पढ़ारे मन लागु नाही किंबा जे कोनोसी व्यक्ति मानसिक अशांत रे पडुचंती, कोनोसी डिसिजन भलो से नै पारु नाहंती, तेबे राति रे सोइबा समय रे चंदन काठ छोटिया चंदन काठ को आपण निजर तकिया तळे रखी करी सुअंतु। एहा आपनको बहुत चमत्कारी फायदा प्रदान करिवो। तेणु राति रे सोइबा समय रे चंदन काठटी जे छुआ मान पाठ पढ़ारे दुर्बल अछंती चंदन काठ राति रे रखी करी सुअंतु। पंचम रे तुलसी पत्र।
ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଯାହା ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଥାଏ, ତୁଳସୀ ଗଛର ନିତ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ତା ଘରର ସମୃଦ୍ଧି ତ କେହି ରୋକି ପାରିନଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛର ସେବା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ ସବୁ ସମୟରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଏହି ତୁଳସୀର ପତ୍ର 2ରୁ 3ଟି ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ରଖି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ଲାଗି ରହୁଛି, ଯଦି ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି, କୌଣସି ସମୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଘରେ ବାରମ୍ବାର କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି, ବିନା କାରଣରେ ଲାଗି ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ତକିଆ ତଳେ 2ରୁ 3ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ରଖିକରି ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଷଷ୍ଠରେ ଜାଣିବା, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ତକିଆ ତଳେ ଦେଇକରି ଶୋଇବେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗି ରହୁଛି, ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ତକିଆ ତଳେ ଦେଇ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଏବଂ ଏହି ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ହାତରେ ରଖିକରି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ଏପରି 3 ଥର କହିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେକୌଣସି ବି ବଡ଼ ରୋଗ ହଉନା କାହିଁକି, ଥଣ୍ଡା, ଖାସ ଯାହା ବି, ତକିଆ ତଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରଖିକି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଶ୍ଚୟ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଏବେ ଧନ ଯଦି ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତକିଆ ତଳେ ତେଜପତ୍ର କିମ୍ବା ଗୁଜୁରାତି ଏହାକୁ ରଖିକରି ଶୋଇବେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏହାକୁ କେବେ ବି ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ କୁଆଡୁ ନା କୁଆଡୁ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବ। ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣମାନେ ଥରୁଟିଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଧନକୁ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଟାଣିବ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଉପାୟ। ତକିଆ ତଳେ ଲୁଣ ରଖି ଶୋଇଲେ କଣ ହବ? ଯଦି ଶରୀରରେ ନେଗେଟିଭିଟି ବହୁତ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବାରମ୍ବାର ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ତକିଆ ତଳେ ଲୁଣ ରଖି ଶୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କୌଣସି ଏକ ଜରିରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ବାନ୍ଧିକରି ନିଜ ତକିଆ ତଳେ ରଖିକି ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ବହୁତ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ନକାରାତ୍ମକର ଭାବନା ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ କହିଛି ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମେ କହିଛି ଯେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ରଖିକି ଶୋଇବା, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମାନି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଗୁଛି ଯେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ଶୋଇବା ଶେଯରେ ରଖିକରି ଶୋଇବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଏକ ଟେବୁଲ ରଖିକରି ଶୋଇପାରିବେ। ନିଜର ବେଡରେ ନ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିଜର ବେଡର ଉପରେ ଏକ ଟେବୁଲ ରଖି ଶୋଇପାରିବେ। ତକିଆ ତଳେ ଚିନି ଏବଂ କର୍ପୂର ଦେଇ ଶୋଇଲେ କଣ ହବ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ତକିଆ ତଳେ ଚିନି ଏବଂ କର୍ପୂରର ସମସ୍ୟା ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଏହା ରଖି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ଅଶାନ୍ତି, ଯାହା ବି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି, କର୍ପୂର ଏବଂ ଚିନିକୁ ରଖିକରି ଆପଣ ଶୋଇବେ। ଏହାକୁ ଏକ ଜରିରେ ବାନ୍ଧିକରି ନିଜ ତକିଆ ତଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ରଖିକରି ଶୋଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ଏହାକୁ କୌଣସି ବୋହୁଥିବା ଜଳରେ ପକାଇଦେବେ କିମ୍ବା ମାଟି ତଳେ ପୋତିଦେବେ। ନିଜ ବାରିରେ ଥିବା ଗଛର ମାଟି ତଳେ ଏହାକୁ ପୋତି ପାରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ବି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଶୋଇବେ। ଦିନ ସାରାର ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ପାଇଁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଯାଚନା କରିବେ ଏବଂ ଦିନ ସାରା ଆପଣ କଣ କରିଛନ୍ତି, କଣ ନାହିଁ, ଯେପରିକି ଭୁଲ ଯାହା ବି କରିଥିବେ, ତା ପରଦିନ ଏହାକୁ ଯେପରି ନ ଦୋହରାଇବେ, ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବେ। ଖାଇବା ଠାରୁ, ରହିବା ଠାରୁ, ପିନ୍ଧିବା ଠାରୁ, ଯାହା ବି ସବୁ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବେ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।